କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିରୋ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଭିଲେନ୍। तो फाइनाली आप समस्त देखी पारे तुलसी गन्नाट स्टार तो देवी आसिक आम पाखे अच्छा। जय श्री राम समस्त को स्वागत करुच्ची तुम गोटे नुआ फ्रेश वीडियो। तो आप समस्ते केमी अच्छा भल अच्छा आशा करी आप समस्त भल थे खुशी थे सेम सब खुशी रुहतु मो माँ पाखे एति प्रार्थना करी। तो आप समस्त जानते मुझे किसी वीडियो वीडियो अपलोड कर पारे तो किसी प्रोब्लेम मुझे पाठ पढ़ुची सहित ब्लॉग करें तो मोबाइल भी मोर माने कौन कहल स्टोरेज फुल हो जाऊँगी तो से आदित्य फोन वीडियोटा करुच्ची। तो एबे बाहरी जाऊँगी पाखरे आमर पड़ी तुलसी गन्नाट्य। तुलसी गन्नाट्य एवं किए अच्छा आप समस्त जानते साई भाई जे कि एबे पूरा ट्रेंडिंग चलते पूरा खतरनाक खतरनाक टोका टोका एवं पूरा मार्केट रे ढांकुंट पूरा। तो आम पाखक जीवु मो सहित जाऊँ पवित्र देखिपे पवित्र गोटे नुआ स्कूटी आंदी आप देखिपे ताकू मीठा माग जल्दी मीठा मीठा ये नुआ स्कूटी आनी देखिपे कॉलेज जावास कर तो ये आम जाऊँ पवित्र साई भाई कति तो जल्दी जल्दी जा डेरी करी वीडियो शेष पर्यटन देखो जमा भी स्किप कर देख ना मजा आसबनी। तो जल्दी जल्दी चलो जा पवित्र पूरा रेडी हेलमेट पूरा रेडी सी भी रेडी तो चलो जल्दी जल्दी जा। तो चलो साई भाई आम जाऊँ आप पाखक तो चल तो जल्दी जल्दी वीडियो शेष पर्यटन देखो जमा स्किप करवानी। चलो तो ये आम छाई छाड़ा पड़ू आउ अल्प बाट रहा जा यात्रा पड़ी आउ अल्प बाट आगे तुलसी गन्नाट्य आमर पवित्र पूरा देखुं कौन फोन कौन देख फोन आइला तो आउ अल्प बाट रहा जा जल्दी जल्दी जा आप देखेबू साई देखेबू 5 किलोमीटर रहा 5 किलोमीटर रहा 5 किलोमीटर रहा तो जल्दी जल्दी जा 5 किलोमीटर रहा। तो फाइनाली आसी देखो टिकेट काउंटर पाखे ये पूरा पोस्टर मराई ये साई भाई देखो ये अच्छा देख साई भाई ये पूरा अच्छा आज ये यात्रा हम ये केमिका संपर्क तो आसी पहुँचले टिकेट काउंटर पूरा देखिपे तो जल्दी से भितर को जा यात्रा पड़ी से भितर तो जीवा जल्दी जल्दी है। तो चलो आज आज यात्रा हम ये केमिका संपर्क बस आम तो यात्रा देखिपर कि साई भाई आगू तो फाइनाली देखु तुलसी गन्नाट्यर गेट आसी पहुँची गलु तो देखिपे ये ओला तो गेट सामने तुषार भाई तो साई भाई तुषार भाई पूरा हीरो अच्छा साई भाई आम विलेन अच्छा तो आगे जा गेट भीतर जा। तो चलो 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 तो ये भीतर जा गेट भीतर जा कमी कौन अच्छे देखा पूरा अंधार पूरा पूरा अंधार तुलसी गन्नाट्य देखी पड़े गेट तार भीतर स्टेज पूरा अंधार है राति पूरा झलसी पूरा लाइट फाइट पूरा जल पूरा झलसी ओ आम तो यात्रा देखिपर खाली आसू गेट देखा साई भाई सहित मीट करने हाउसफुल ये करते ये पूरा साई भाई पूरा आसिक झकास कर दिखती
ଯିବା ସାଇ ଭାଇ ପୁଣି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ଚାଲ ହାଉସ୍ ରୁମ୍ ପୁରା ତାପରେ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିବେନି ଖାଲି କଲେଜ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ଦେବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେବ ଭାଇ ପୁରା ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ ଆପୁ ଭଲ ଅଛି ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ପୁରା ଆଗେଇ ଗଲେଣି ପୁରା ତୁଳସୀ ଗନ୍ଧାରେ ପୁରା ଆଗେଇ ଗଲେଣି ପୁରା ନା ଆମ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ଆଉ ପୁରା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ବି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନୁ ଟିକେ ଏଇ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢ଼ ତାପରେ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ କିଛି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଠଟା ସବୁ ଇଏ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେବ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଦେବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି ତାହେଲେ ସେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଭାଇ ପୁରା ଭାଇଙ୍କୁ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁରା ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବି ନା ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଷୋହଳ ପକେଇ ଗହଳ ଲଗେଇ ଆଇଲା ଲୋ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦବ ଘାଣ୍ଟି ଆମ ଟୋକାକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ଛାତି ତଳେ ବାଜେ ଘଣ୍ଟି। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ କନ୍ୟାର ଷ୍ଟାର ଆମର ଭାଇ ପୁରା ଷ୍ଟାର ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟା ଭାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଦେଖିକି ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସି ଭାଇ ଟିକେ ଡାଇଲଗଟା ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି डायलॉग कौन भाई डायलॉग कौन भाई ଆଉ भाई को ढेर सारा भल पाइबा दिंतु भाई को चैनल को जितकी भी चैनल अच्छी समस्त भल पातु समस्त किसी किसी क्रिएटिव आइडिया अच्छी बहुत से स्ट्रगल कर सपोर्ट करूँ भल पाइबा दिखाँ से आगे ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ମାନିକି ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ କିଛି କିଛି ଲାଇକ୍ করে ସେୟାର করে ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ भाई को चैनल पवित्र ब्लॉग्स ଭାଇ ଭାଇ भाई ताकू आपण माने ढेर सारा भल पाइबा दियंतु और लाइक शेयर सब्सक्राइब करी पूरा पोती पकांतु ତ ଗାଇज ଏବେ ଚାଲ ବାହାରି ଯିବା ଘରକୁ ତ ଆଜି ସାଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଲା ତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବା ତ ଡେରି କରିବାନି ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ